हेलो सांगवानी केमती अच्छा भल अच्छा तो सेम समस्त को भल पाई दियो आज ये मो जो फास्ट ब्लॉग चैनल आउ मु जानी केमिति कौन ब्लॉग हुए आउ कौन किछि हुए अन्य लोक माने पिले यूट्यूब चैनल माने जो माने ब्लॉग करूछंती से माने केमिति कौन ब्लॉग करछंती तो मु जा देखी छी आमे तो तांको वाला ब्लॉग कर परिबेनी आमे किछि डिफरेंट करे चेष्टा करिवा समस्त भाया तो आमे जहाँ भी वीडियो बनेबी तो समस्त भल पाई आसे माने भल पाया दरकार आउ समस्ते भल पाइबा ही सबुठ बेस्ट इम्पोर्टेंट थाए मु यूट्यूब रे जहाँ भी वीडियो बनेबी आपन को भल पाइबी भल माने भल पाई ही बनेबी मो यूट्यूब वीडियो जहाँ भी मो कहबार जा मिस्टेक हेइथिबो कि होउची मते क्षमा कर देबे मो एटा फर्स्ट ब्लॉग चैनल तो समस्त यूट्यूब रे तो भाषा कहउछंती आमे तो एते भाषा कहबानी कि आमे कहबा भी टोटली भाषा नुहे भाषा के आगे कौन मिलिबो किछि तो मिलिबन ना जहाँ जो मन मिलुची तो से माने मिलुची भल कथा आमे भाषा कहि कि निज इमेज को खराब करिवा नै किंतु मु जो वीडियो गुड़ा आपन बनेबी सब जोटा आपन को पाई कि सबुठु बेस्ट हबो भल जिनस ही हबो किछि खराब जिनस मु आपन को किछि बतेबिनी कि वीडियो रे माध्यम रे देखेबिनी बहुत भल भल वीडियो मु आपन पाखु आनिबी एमिति रे भी जो माने माने वीडियो करछंती भाषा वीडियो तो अबिका बहुत मात्रा कमी हेलानी आ भाषा वीडियो जणा पड़ुनी मु आशा करुची कि मो वीडियो आपन समस्त भल लागिवो बहुत जिनस ए वीडियो रे शिखिबे भी आपन कोटा राइट कोटा रॉन्ग सब जिनस भल शिखेबा ही दरकार यूट्यूब रे किछि खराब जिनस भी शिखेबा नहीं जोटा आम पाई खराब आ अन्य पाई की भी खराब तो हाउ कौन कहबी ब्लॉग चैनल तो करूची ब्लॉग चैनल ही करूची आशा करछि मो चैनल आपन को पसंद लागिवो कि भल लागिवो केमिति कोन कराय जाय मु जानिनी तो मु जहाँ भी करीबी आपन भल पाई ही करीबी जहाँ भी करूथिबी आपन भी पाई भल पाई ही करीबी आउ जो माने भी भाषा कहउछंती से माने भाषा छाड़ दबा ही भल कौन मिलिबा के भाषा रो किछि मिलिबा किछि तो मिलिबनी भाषा रो ना तो भाषा करिबा काहे के तो जो वीडियो करिबा समस्त भल पाई ही करिबा जो वीडियो हम देखि लोक पसंद करिवे किछिटा शिखिबे किछिटा जानिबे तो वीडियो रे कौन शिखिले कौन जानिले तो जहाँ देखिबे तो से शिखिबे ना नहीं तो आम भाषा वीडियो देखी माने शिखिकी लाभ कौन प्राय लोक खराब ही हो ना तो आम एमती भाषा वीडियो बनेबा काहे जोटा कि प्राय लोक खराब हो पारे हाँ आ गोटे कथा भी कहूँ जोटा यूट्यूब रे जो माने भाषा कहउछंती कि आउ जो यूट्यूब वाले होंतुनी आपन कौन मिलेगो इंस्पायर ही करी जो भाषा वीडियो सुनी कि ए भाषा वीडियो देखि आप इंस्पायर मिले आपन तांगर फैन ही फॉलो हे जबे लाभ कौन एमती फैन फॉलो हे जोटा आपन खराब जिनस शिखौछ से यूट्यूब रे तो भल जिनस शिखंतु भल फैन फॉलो हुंतु आ एमिति खराब जिनस शिखी फैन फॉलो होबा किछि आवश्यक नै बहुत खराब जिनस एगोडा तो भल जिनस शिखंतु भल फैन फॉलोअर हुंतु एमिति खराब जिनस शिखी फैन फॉलोअर हे लाभ कौन
ଆପଣ ମା କହିବେ କି ଆପଣ ଘର ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣ ଘର ଲୋକ ଯିଏ କହିବେ କି କଣ ମା ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟାର ବଡ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ନା ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଷା କହୁଛୁ ତୁ ତାର ଫ୍ୟାନ୍। ତ ଏମିତି ଲାଭ କଣ? ଆଜିକାଲି ଲାଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ ଗାଁ ସାଇଡ୍ ଅଧିକ ଗାଁ ସାଇଡ୍ ପିଲା ଗୁଡା ଯେତିକି ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ଥାଆନ୍ତି। ଟିକେ କଣ ଭାଷା କହିଦେଲେ କି କଣ ହେଇଗଲେ ଗଲା ଭାଇ ଆମ ଭାଇ ଲାଭ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଭାଇ କରିକି ଏମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋ କରିକି ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା। କିଛି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପଇସା ବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ପଇସା ଇନକମ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ନିଜ ନିଜ ଲାଇଫ ହଁ ପଇସା ଇନକମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇ ବାହାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲୋକଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଛି କି ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ଉଡେଇଲେନି, ଆଉ କେତେ କଣ ଉଡେଇବେ କିଏ ଜାଣେ। ତ ଲାଭ କଣ ଏମିତି ଭିଡିଓ କରିକି ଏମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି। ମୁଁ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ଯୋଉଟା ମତେ ଠିକ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି, ଆଉ ମତେ ବି ଯୋଉଟା ଆଗକୁ ଠିକ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇ ହିଁ କରିବି, କି ଭଲ ଭାବୁ କି ଖରାପ ଭାବୁ हमको तो वीडियो बनाना है ହେଲା। ସେଇଆ ହଉଛି କଥା। ଆମର କଣ ଆମେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଚାଲିବୁ, ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ଠିକ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ତ ସେଇଟା ଭୁଲ ହିଁ। ତ ଏମିତି ଭିଡିଓ ବନେଇବେ କାହିଁକି ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ହେବେ କାହିଁକି? ତ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଁକି ହବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ବି ଯାହା ଭିଡିଓ ବନେଇବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଠକାମିରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଠକାମିରେ ପଡିବେନି, କି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଏମିତି ବନେଇବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଆଉ ହଁ ୟାଦେହରେ ବି କିଛିଟା ହସ ବି ଆସିବ, ମଜା ବି ଆସିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବି ଯୋଉଟା ଆମର ହେଇନି, ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏମିତି କେମିତି ଭିଡିଓ, ଏମିତି କେମିତି ଲୋକ ସବୁ ଠକାମି ପଡନ୍ତି କି କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ମୋ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୋ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି କଣ ବ୍ଲଗ କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ଆଶା ମୁଁ ଯେମିତି ବ୍ଲଗ କରୁଛି ସେଟା କରିବି। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ମତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବେ ମତେ, ଆଉ କି ମନରୁ ବାହାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କାଟିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ରଖିଥିବେ ଯାହା। ଆଉ ତ ଆଉ କଣ ଏତିକି କହୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ଜାଣିନି ଆଉ କଣ କଣ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲଗରେ, ତ ଆଶା କରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡିଓ। ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବି, କିଛି ଖରାପ ଭିଡିଓ ଆଣିବିନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମନରୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡିଓ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବିନି। ଏଇଟା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ, ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ।